Adat kita menyambut tetamu, salam dihulur mesra bertamu. Hamparkan tikar, lebarkan pintu, pemanis bicara, aluan didahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Dizol Najmi Sirozi dari Sekolah Menengah Sains Tapah akan menjadi moderator anda bagi Kolokium Perdana School of Global Excellence Fizik Anjuran Majlis Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara. Pada petang ini, saya juga dibantu oleh Cikgu Jessery Fairuz Lu, juga dari Sekolah Menengah Sains Tapah untuk bersiaran secara langsung di channel YouTube Sesta TV. Bagi yang belum like, komen atau subscribe, sangat-sangat dialukan. Yang berbahagia Encik Haris Gainai bin Nainar, Pengerusi Majlis Pengetua Sekolah Menengah Berasrama Penuh peringkat Zon Utara. Yang berusaha Puan Nozirah binti Nazim selaku pengelola Jawatan Kuasa Kerja Program Khidmat Bantu School of Global Excellence SBP Zon Utara bagi mata pelajaran fizik. Yang berusaha Barisan Fasilitator Guru Fizik Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara, yang disayangi dan dikasihi kumpulan Guru Muda Cemerlang Fizik, seterusnya putra-putri permata Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara sekalian. Hadirin sekalian, tidak molek jika ada alu tiada lesungnya, tidak berguna jika ada dayung tiada perahunya. Tidak lengkaplah majlis ini jika tiada yang berbicara. Dengan itu, majlis menjemput Saudara Muhammad Asma'an bin Muhammad Abdul Aziz untuk memimpin bacaan doa kita petang ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afati fi dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tumis ala hujui a'daina wamsahum ala makanatihim famastata'amu liyawwal maja ilaina. Ya dzal jalali wal ikram, amisna ala dinil Islam, amisna ala dinil Islam, amisna ala dinil Islam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada petang yang mulia ini kami merafakkan kesyukuran kepadamu ya Allah. Kami mohon atasmu ya Allah, berkatikanlah majlis kami pada petang ini ya Allah, iaitu majlis Kolokium Perdana School of Global Excellence Fizik ya Allah. Sungguhnya Allah, tanpa kekuatanmu ya Allah, majlis ini tidak akan berjalan dengan lancar ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Ya Fattahu ya Wahhab. Sungguhnya kami insan yang lemah dan alfa ya Allah. Sungguhnya kami insan yang alfa dan lemah ya Allah. Maka kurniakanlah kami dengan akal yang cerdas ya Allah, supaya mudah menerima ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Qadiyal Hajat. Ya Allah, kurniakanlah kami lisan yang basah dengan kata-katamu ya Allah, supaya kami teringat kepadamu ya Allah, supaya kami teringat kepadamu ya Allah, agar kami tidak bongkah dan angkur dengan kejayaan yang kami ada ini ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minnal wa minkum taqabbal ya karim. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Muhammad Asma'an bin Muhammad Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Sains Tapah atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis ilmu kita pada petang ini berjalan lancar dan diberkati. Sebelum kita teruskan majlis kita ke acara utama petang ini, saya ingin menceritakan sedikit sebanyak info berkaitan program School of Global Excellence mata pelajaran fizik. Program ini adalah hasil inisiatif Majlis Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara. Program ini melibatkan 16 buah SBP Zon Utara dan 240 orang guru muda. Program ini telah dijalankan bermula 10 Julai 2021 sehingga hari ini 16 Julai 2021. Murid-murid tingkatan 5 dari semua SBP Zon Utara dipecahkan kepada 3 kumpulan utama iaitu Diamond, Platinum dan Gold. Setiap kumpulan ini juga dibekalkan dengan modul untuk mencapai objektif utama iaitu menguasai topik-topik utama di dalam mata pelajaran fizik. Duduk sekawan gadis celita, buat santapan untuk pahlawan. Tampillah puan, kami meminta, madah ucapan, kata aluan. Sudilah puan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah puan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah puan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Tanpa membuang masa, majlis menjemput Puan Nazirah binti Muhammad Nazim, Pengetua Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, merangkap pengerusi jawatan kuasa kerja khidmat bantu School of Global Excellence Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara bagi mata pelajaran fizik untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada petang ini. Encik Haris Gani bin Naina, pengurusi Majlis Pengetua Sekolah Menengah Berasrama Penuh Zon Utara, Pengetua-pengetua Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan matematik, guru-guru kanan sains dan matematik, guru-guru panitia fizik, jawatan kuasa pengelola program Guru Muda Fizik, seterusnya putra-puteri harapan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin merapatkan kesyukuran kehadiran ilahi kerana dengan keizinannya kita diberi peluang bersiaran secara maya untuk perasmian penutupan Kolokium Guru Muda Fizik peringkat Sekolah Menengah Berasrama Penuh Zon Utara bagi tahun 2021. Pada kesempatan yang diberikan ini, saya ingin merakamkan penghargaan kepada Majlis Pengetua SGP Zon Utara kerana telah memberi kepercayaan kepada Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa untuk menjadi penyelaras program Guru Muda Sge Fizik bagi peringkat Zon Utara ini. Selaku pengurusi pengelola, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan kepada semua pihak sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, khususnya kepada guru-guru penolong kanan, guru-guru panitia fizik, jawatan kuasa pengelola program dan juga semua murid yang terlibat kerana telah berusaha keras mencurah keringat dan berhempas pulas bagi memastikan kejayaan dan kelancaran majlis ini. Untuk pengetahuan semua, program Guru Muda SGE yang bermula dengan Guru Muda Kimia dan Matematik Tambahan telah pun berakhir dengan jayanya. Program Guru Muda Fizik mula mengambil tempat pada 11 Jun yang lalu sehinggalah kemuncaknya pada petang ini. Syabas diucapkan kepada 16 buah sekolah berasrama penuh Zon Utara yang telah mengambil bahagian, khususnya kepada para pembentang yang akan memperlihatkan kehebatan dan kreativiti mereka sebentar nanti. Tuan-tuan, puan-puan dan putra-puteri sekalian,
Ternyata krisis global pandemik COVID-19 dan jadual aktiviti PDPR yang diikuti saban hari tidak menjadi penghalang kepada putera-puteri sekalian untuk mengasah dan menggilat bakat, kemahiran serta kebolehan diri. Program yang dijalankan secara maya pada setiap malam bermula dari 8 malam sehingga pukul 10 malam ini berupaya dilalui dengan jayanya. Begitu juga kerja keras dan pengorbanan jawatan kuasa pengelola serta guru-guru panitia fizik. Semoga pengorbanan anda diberikan Allah dengan sebaik-baik ganjaran, insya-Allah. Objektif program Guru Muda Sge Fizik dilihat berjaya dan memberi impak seperti yang dihasratkan. Anak-anak ini bukan sahaja berpeluang meningkatkan pemahaman dan penguasaan topik-topik yang terdapat dalam silibus mata pelajaran fizik, malah mereka juga berupaya memupuk kemahiran soft skill yang masih terasa kerdil dalam diri, khususnya bagi permata SPP yang berpotensi dan berbakat. Moga anak-anak mampu memiliki disiplin diri yang baik, nilai keberanian dan keyakinan diri yang tinggi serta lebih berkepemimpinan selepas ini. Bak kata peribahasa Melayu, Allah bisa tegar biasa. Selain itu, ikatan dan jaringan ukhuwah yang lebih luas dan bermanfaat dalam kalangan mereka juga dapat diwujudkan melalui platform yang telah disediakan ini. Selain dari berpeluang meluaskan lagi rantaian ilmu dengan bertukar-tukar idea, berkongsi pengetahuan dan pengalaman, mereka juga berupaya mempamerkan satu kerjasama yang kolektif dan kreatif dalam menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan. Semua tugasan tersebut telah disempurnakan dengan baik serta amat membanggakan. Semoga usaha murni kita ini mendapat keberkatan dan rahmah daripadanya, serta berupaya membantu putera-puteri meraih kecemerlangan dalam peperiksaan SPM yang akan datang dan dijadualkan insya-Allah pada bulan Mac 2022 nanti. Didoakan semoga subjek yang kerap kali dilabelkan sukar ini mendapat peningkatan yang menggemparkan prestasi sekolah secara keseluruhannya. Semoga kita berjaya meningkatkan kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan percubaan dan peperiksaan SPM nanti. Semoga putera-puteri SPP mampu menjadi permata dan aset utama negara pada suatu hari nanti. Oleh itu, manfaatkan masa yang ada secara optimum untuk mengulang kaji dan menelaah pelajaran dengan bersungguh-sungguh, kerana research shown that we will forget about 70% within an hour and 84% within 48 hours. People learn and memorize information using a variety of learning style. Learning style means how we concentrate, process, remember new and difficult information. Some by hearing, some by seeing, by reading, by writing, by illustration and first-hand experience. Prasyarat lainnya ialah anak-anak mesti berani, yakin diri dan berusaha gigih untuk mencapai matlamat dan impian hidup. Kerana pepatah Melayu ada berbunyi, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Ayo, usaha apa dengan kelalaian dunia yang akan menghancurkan diri dan negara? Persis ungkapan Imam Ghazali, jika kita ingin melihat wajah sesebuah negara pada masa akan datang, maka lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Moga anak-anak mampu menjadi generasi pewaris dambaan negara yang akan mendukung impian, cita-cita dan harapan negara suatu hari nanti, insya-Allah. Untuk kelangsungan ilmu yang lebih bermakna, marilah sama-sama kita menadah tangan, memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala agar pandemik COVID-19 ini segera berlalu. Semoga program yang berimpak tinggi ini dapat kita teruskan secara bersemuka pada masa akan datang, insya-Allah. Akhir kalam, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Penutupan Kolokium Guru Muda Cemerlang peringkat Sekolah Berasrama Penuh Zon Utara bagi tahun 2021. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Majlis merakamkan jutaan terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Kini tibalah kita ke acara utama kita pada petang ini, iaitu pembentangan topik oleh guru-guru muda kita. Sebelum itu, kepada penonton-penonton di rumah, kita ada lebih kurang 300 view lebih. Jangan lupa untuk share dan subscribe channel YouTube Sesta TV. Tanpa membuang masa, dijemput Guru Muda Gol Saudari Nur Afikah Sakinah binti Muhammad Suhaimi dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita yang handsome lagi bergaya pada petang ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para guru, rakan-rakan pelajar dan para penonton, tak kira di mana sahaja anda menonton live ini. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk daripada modul goal, iaitu tajuk haba yang telah kita belajar di tingkatan 4. Sebelum itu, mari saya perkenalkan diri saya kerana buat kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Baiklah, nama diberi Nur Afikah Sakinah binti Muhammad Suhaimi dari Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat soalan tersebut. Okey, soalan tersebut berbunyi Raja 1 menunjukkan air sedang dipanaskan pada takat didih dengan pemanas rendam 1200 watt selama 2 minit. Takat didih air ialah 100 darjah Celsius, haba pendam tentu penguapan ialah 2.26 kali 10 kuasa 6 joule per kilogram. Baiklah, kita perhatikan betul-betul gambar raja yang diberikan. Okey, berdasarkan pernyataan soalan, kita boleh kutip beberapa input ataupun maklumat yang diberi. Antara maklumat yang diberi dalam soalan ini adalah kuasa pemanas rendam iaitu 1200 watt. Masa yang diberi 2 minit, masa air itu untuk dididihkan selama 2 minit ataupun kita tukar dia ke dalam saat selama 120 saat. Dan kita juga diberikan dengan haba pendam tentu penguapan iaitu 2.26 kali 10 kuasa 6 joule per kilogram. Jadi 2.26 ini sebenarnya dah fix, dah tetap. Kita tak boleh ubah nilai dia. Okey, sebelum kita menjawab soalan, kita kena tahu dulu apa yang soalan ni bagi. So, kita tengok kat penyataan soalan, dia ada mention tentang haba pendam tentu. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu? Okey, seperti anda semua boleh lihat, haba pendam tentu bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Jadi, beza dia kat sini dengan muatan haba tentu. Muatan haba tentu dia ada perubahan suhu. Kalau haba pendam tentu dia tak ada perubahan suhu. Jadi kita tengok ni. Okay. Haba pendam tentu ada dua. Satu pelakuran dan satu lagi penguapan. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pelakuran? Pelakuran ni dia merupakan suatu bahan ialah kuantiti haba yang diserap semasa peleburan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kilogram bahan itu tanpa perubahan suhu. Okay, basically untuk muatan haba tentu dia berkenaan dengan tanpa perubahan suhu. Okay. Next kita tengok haba pendam tentu penguapan. Haba pendam tentu penguapan dia bertukar fasa dari cecair ke gas. Kalau pelakuran dari pepejal ke cecair. Okey, kalau kita tengok kat graf lengkung pemanasan sebagai contoh, pelakuran berlaku di garisan yang mendatar ini, di mana takat lebur dia adalah sama diikuti dengan masa. Dan haba pendam tentu penguapan berlaku ketika proses pendidihan di garis takat didih. Okey, next kita tengok soalan yang berkaitan. Okay, soalan pertama dia tanya kita apakah maksud haba pendam tentu penguapan.
Okay, kita boleh takrifkan haba pendam tentu penguapan sebagai satu kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kilogram bahan daripada cecair ke gas, from liquid to gases, tanpa perubahan suhu. Okey, poin yang penting kat sini adalah dari cecair ke gas, dan satu lagi poin tanpa perubahan suhu, sebab kedua kita nak takrifkan haba pendam tentu penguapan mesti ada beza dengan muatan haba tentu. Jadi jika kita berjaya menjawabnya dengan betul, kita akan dapat 1 markah. Okay, next. Dia suruh kita terangkan mengapa suhu tidak berubah apabila ketulan ais berubah menjadi cecair. Okay, yang ni dia tak ada kaitan dengan pernyataan soalan yang diberi tadi. Okay, yang ni kita kena fikir logik. Seperti graf ni. Okay. Contoh, ais berada dalam keadaan pepejal. Kemudian haba dibekalkan dan dia telah mencapai takat lebur yang telah ditetapkan, iaitu sifar darjah Celsius. Okey. Jadi semasa sifar darjah Celsius tu, ais akan mencair. Okey, mencair. So bila dia mencair, kat situ tak ada perubahan suhu. Jadi berlaku proses haba pendam tentu penguapan. Okay, so kita boleh terang kat sini. Haba yang diserap digunakan untuk memecahkan ikatan antara zarah-zarah, jadi tiada peningkatan terhadap purata tenaga kinetik zarah. Oleh itu, suhu akan tetap malar. Jadinya, haba yang digunakan dia akan memecahkan ikatan antara zarah. Kan bila haba dibekalkan, molekul zarah-zarah akan bergetar. So, bila dia bergetar, senanglah dia nak memecahkan ikatan antara zarah-zarah. So, tiada peningkatan terhadap purata tenaga kinetik zarah. Okey, next akan dapat 1 markah. Tapi 2 poin mesti ada dalam jawapan ni. Okey, next. Soalan C, iaitu soalan yang terakhir untuk soalan 1 ini. Soalan C kata dia suruh kita hitung tenaga yang diserap oleh air. Okey, macam mana kita nak calculate tenaga atau kuantiti haba yang diberikan? Okey, umum kita mengetahui bahawa kita telah belajar di tingkatan 4 dalam tajuk haba ini tentang muatan haba tentu. Okey, formula muatan haba tentu, kita nak cari kuantiti haba dia, kita boleh pakai formula ni. Q sama dengan MC theta, di mana theta itu perubahan suhu. Dan ada lagi satu formula di mana kita guna PT sama dengan MC theta. Okey, in case PT ni kita guna bila melibatkan bahan elektronik untuk memanaskan suatu bahan. Okey. So, kedua-dua formula ni kita tak dibekalkan dengan jisim air dan muatan haba tentu. Dia tak beritahu pun muatan haba tentu air berapa. Dan tak ada perubahan suhu. Jadi kita boleh terbitkan satu formula baru di mana Q sama dengan PT. Q merupakan kuantiti haba atau tenaga yang diserap. P merupakan kuasa untuk pemanas rendam yang nilai yang dibekalkan kepada kita tadi. Dan T merupakan masa. Jadi dah dapat formula, kita just masukkan nilai. So nilai dia 1200 darab dengan 120. 1200 watt darab dengan 120 saat. Kalau dia beri masa dalam minit, kita kena convert dia ke dalam saat. Sebab dalam unit SI untuk kuantiti haba, dia kena tukar dalam saat. Okay. So tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan 144,000 joule, atau kita nak tunjuk pandai sikit, kita tulislah 144 kilojoule. Okay. Itu untuk soalan yang pertama. Betul kita masukkan input dan jawapan kita betul, kita akan dapat 2 markah. Okay, next untuk jisim air yang sudah menjadi wap. Jadi kita nak kira jisim, senang je, disebabkan melakukan proses haba pendam tentu penguapan. Jadi kita guna formula Q sama dengan ml. So kita masukkan nilai Q. Q kan kita dah tahu tadi 144,000. So kita find value for M. M akan sama dengan
0.064 kilogram. Jadi jika rakan-rakan masukkan betul input dia dan kita tekan kalkulator dapat jawapan seperti ini, akan dapat 2 markah. Okey, sebelum saya tamatkan pembentangan saya pada hari ini, saya ingin berpesan kepada rakan-rakan, janganlah kita malas untuk mengulang kaji. Dan sebelum ini saya lihat banyak rakan-rakan saya termasuk menti saya beranggapan, oh fizik ni susah lah. Jadi kat sini saya tegaskan kita kena ubah mindset kita supaya kita boleh menjawab fizik dengan jaya. Kita boleh skor fizik A+. Okay. Kerana kejayaan itu tidak datang kepada orang yang malas. Jadi di sini saya mendoakan agar semua rakan-rakan saya yang sedang menonton ini dan calon-calon SPM di luar sana untuk terus berjaya dan saya doakan anda semua mendapat straight A+ dalam SPM. Bitaufiq wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Guru Muda Saudari Nur Afikah Sakinah binti Muhammad Suhaimi di atas pembentangan sebentar tadi. Macam mana penonton di rumah? Satu pembentangan yang bagus kan? Kalau setuju dengan apa yang saya cakap tadi, komen satu. Kita tengok berapa banyak komen satu keluar. Okey. Kita teruskan acara kita petang ini dengan menjemput Guru Muda Platinum Saudari Anis Sofiah binti Zulkarnain dari Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra. Dipersilakan. Thank you, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very pleasant day. I bid to all the honorable principals, teachers and students from SBP Zone Utara. Today I'm very honored to be given an opportunity to be one of the presenter for Kolokium. Excuse me. I'm sorry. Okay. Today I'm very honored to be given the opportunity to be one of the presenter for Kolokium Perdana Guru Muda Cemerlang Sge SBP Zone Utara. So before proceeding to the question, I'm going to introduce myself briefly. My name is Anis Sofiah binti Zulkarnain from Sekolah Menengah Sains Tuanku Syed Putra. And today I'm going to present a question from section B, which involves chapter heat. So let's see the first question. Diagram 1.1 shows a plate of fried noodle and diagram 1.2 shows a bowl of noodle soup. The specific heat capacity of water is 4200 joule per gram per degree Celsius. So the question asks us, what is the meaning of specific heat capacity? Alright, I'm going to explain about the specific heat capacity. In order to understand or to define specific heat capacity, there are three things to be remembered, which is firstly the heat energy itself. Secondly is the mass of the substance, which in this case is 1 kilogram, and the last one is the temperature of the substance, which is 1 degree Celsius. So the exact definition of specific heat capacity is the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius. However, ladies and gentlemen, what if I replace specific heat capacity to heat capacity? The definition will be just the same, except it is without the mass. So the definition of heat capacity is the amount of heat energy required to increase the temperature of substance by 1 degree Celsius. So the answer for the previous question, what is the meaning of specific heat capacity? The answer is the amount of heat energy required to increase the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius. So we are moving on to the next question. Explain why the bowl of noodle soup remains hot longer than the plate of fried noodle, even though they have the same amount of noodle. Use your knowledge of specific heat capacity of water in your explanation. But before that, we need to understand what is the effects of
what is the effects towards a substance which has high specific heat capacity? The first effect is it will absorb more heat energy. As has been discussed before, the definition of specific heat capacity is the amount of energy required to increase the temperature of 1 kilogram of substance by 1 degree Celsius. Therefore, a substance with high specific heat capacity will absorb more heat energy in order to increase its temperature just by 1 degree Celsius. So that is why a substance with high specific heat capacity will absorb more heat energy. And secondly is the object will remain hot for a longer time. Similarly, if a substance with high specific heat capacity absorbs more heat energy in order to increase its temperature, so do the heat energy required to be released in order to reduce its temperature by 1 degree Celsius. So the higher the heat energy required to be released, the longer the substance will remain hot. So the answer for the previous question explain why the bowl of noodle soup remains hot longer than the plate of fried noodles, even though they both have the same amount of noodles. Is firstly we tell them that the soup noodle contains more water. Water has a high specific heat capacity. And next we explain about the effect of water which has a high specific heat capacity. Water absorbs more heat energy during cooking, and therefore the water takes longer time to release heat after cooking. Alright, let's move to the next question. Diagram 1.2 shows the cross section of a roof of a tropical house with a roof turbine ventilator to provide cooling. The turbine will spin when wind passes the roof. This will cause an airflow through the eaves vent and through the roof. The eave vent is the structure at our roof that allows cold air from outside to be drawn into the roof and expels hot air from the house through the turbine ventilator. So the eave vent will provide a better cooling system in our house. So the question, it gives us a table which shows the characteristic of 4 different tropical roofing systems. And the question, study the characteristics of all 4 given roofing systems. Explain the suitability of each characteristic required for providing the best cooling effects, and then determine the most suitable roofing system for a tropical house. Give reasons for your choice. We're going to look at the characteristic one by one. The first characteristic is the specific heat capacity of roof tile. For the specific heat capacity of roof tile, we need a roof tile with a high specific heat capacity, because the higher the specific heat capacity of roof tile, the higher the amount of heat energy to be absorbed in order to increase its temperature by 1 degree Celsius. So the roof or our house will not heat up quickly. So we're going to put 1 for roofing system with high specific heat capacity, and 2 for roofing system which has low specific heat capacity. Okay, oops, I'm sorry. And next is the color of roof tile. We need a roof tile with light color, because light color will reflect more heat energy compared to dark colored substance. Therefore, roof tile with light color will not heat up quickly because it reflects heat energy better than dark colored roof tile. So just as before, we put 1 for roofing system which has light color, which is light in color, and 2 for roofing system which is dark in color. And the third one is the length of roof eaves. The higher the length of roof eaves, the higher the amount of air from outside of the house will be allowed to be drawn into the roofing system, as well as the higher the amount of hot air inside the house to be drawn out through the turbine ventilator, and hence providing a better cooling system. And we're going to put the lowest value for the roof eaves which have the high length of roof eaves. And lastly is turbine ventilator. The presence of turbine ventilator will
provide a better air ventilation inside the house. And the roofing system with turbine ventilator will provide a better cooling system. So we're gonna sum up all the value, and we are going to choose the roofing system which has the lowest value after we have sum up all the values. Now we have to choose either P, Q, or S. And in order to choose, we're going to look back at all the characteristics here. The biggest factor or the most important thing to be considered while choosing the most suitable roofing system is the turbine ventilator. If you look at here, roofing system S does not have turbine ventilator, and therefore we're not going to choose R and S for our roofing system. Next, we look at the specific heat capacity. Roofing system P and Q both have the highest specific heat capacity, so it won't be any problem to us. Next is the color of roof tile. Just like this has been discussed before, we need a roofing system with light color, so we are not going to choose P because it is dark in color. So here we're going to choose R for our selection or our roofing system, which can provide better cooling system. And in order to answer these questions, we will form a table, suggestions, reasons table, and we're going to restate the characteristic that we have chosen before. The first characteristic is it has high specific heat capacity. The reason is it will able to absorb high amount of heat energy without getting hot. I'm not going to explain further about specific capacity because we have discussed this before. And secondly, it is like colored roof tile because it will reflect more heat. It is long length of roof eaves to provide better air ventilation. And lastly, with turbine ventilator, so that the air is circulated through the roof. Next, we need to write what is our selection for the roofing system, which is we choose Q. But this alone is not enough. We need to tell people the reasons why we choose Q. So to tell the reasons, we just restate all the suggestions that we have written in the table above. So we choose Q because it has high specific heat capacity of roof tile, light colored roof tile, long length roof eaves, and turbine ventilator. Alright, let's move to the next question. 200 grams of ice from the freezer at -4 degrees Celsius if left to melt room temperature at 30 degrees Celsius in a glass. Sketch the temperature time graph for the process of ice melting. Before sketching the graph, let us understand the process of ice melting. The question states that we have an ice at a temperature of -4 degrees Celsius, and then it melts into a room temperature with 30 degrees Celsius. But actually, this process isn't directly look like this because throughout the process, the temperature of the ice will remain constant at a particular time interval, which is at the melting point of the ice at 0 degrees Celsius. So the temperature of the ice will remain constant at 0 degrees Celsius at a particular time interval and will continue increasing its temperature to 30 degrees Celsius. Now we're going to look at why this happened. This happened because throughout the whole process of ice melting, there are 3 different heat energy being absorbed, which is first one is specific heat capacity of ice, or can be written as C ice. Secondly is the specific latent heat of fusion, or the symbol is L. We're going to discuss about specific latent heat of fusion later. And the last one is the specific heat capacity of water, which is seawater. Okay, now we're going to look at what is specific latent heat of fusion. All right, specific latent heat of fusion is the heat energy which is absorbed or released during the change of state from solid to liquid or liquid to solid. In this case, the specific latent heat of fusion is the energy absorbed during the change of state from solid to liquid. And the secondly is during the absorption of specific latent heat of fusion, there's no change in temperature. This happens because during the process of ice melting, we are talking about the process of ice melting, particularly in this question. During the process of ice melting, the energy absorbed, which is specific latent heat of fusion, is being used
by the molecules inside the ice to break the bond between the molecule. So there is no temperature change because the heat energy is being used by the molecules. And the exact definition of specific latent heat of fusion is the heat absorbed or released to change the state of substance from solid to liquid or from liquid to solid without any change in temperature. So now we have understood the whole process of ice melting. When the temperature increases, when the temperature remains constant, and finally from 0 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. And now we're going to sketch our graph. We have the x-axis, which represents time in second, and the y-axis, which represents temperature in degrees Celsius. We're going to start our graph from -4 degrees Celsius down here, and the temperature of the ice will increase until it reaches its melting point at 0 degrees Celsius. And the temperature of ice will remain constant for a particular time interval and continue to increase its temperature until it reaches 30 degrees Celsius. So this is our graph for this question. Okay, next question. Calculate the quantity of heat energy gained by the melting of ice. It gives us this value of specific latent heat of fusion of ice, the specific heat capacity of water, and the specific heat capacity of ice. All right, in order to answer this question, we need to refer back to our graph that we have drawn before. I have separated this graph into 3 different parts, which represent 3 different types of heat energy being absorbed throughout the whole process. The first part is the part where the heat energy being absorbed is the specific heat capacity of ice, and the total energy being absorbed here, I will name it as Q1. The second part is the part where the energy being absorbed is the specific latent heat of fusion, and the total energy being absorbed here, I name it as Q2. And the last part is the part where the energy being absorbed is specific heat capacity of water, and I name this part as Q3. I name the total energy being absorbed here as Q3. So we are going to find how to look at how to find Q1, Q2, and Q3. For Q1, we're going to use the formula MC delta theta, or here the specific heat capacity here should be ice, and M here is the mass of the ice. Delta theta here is the temperature change, which is here from -4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. So the delta theta is 4. For Q2, we use the formula ML, where M is the mass of the ice and L is the specific latent heat of fusion. And lastly, Q3, we use the formula MC delta theta 2, but now the specific heat capacity is specifically for water, and delta theta is from 0 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. So the delta theta here is 30 degrees Celsius. To find the total energy being absorbed throughout the whole process, we need to sum up all the Q1, Q2, and Q3. So it is MC ice delta theta plus ML plus MC water delta theta. And we also have been given all the values of L is specific latent heat of fusion, which is 3.34 times 10 to the 5 joule per kilogram. Specific heat capacity of water is 4200 joule per kilogram per degree Celsius. Specific heat capacity of ice is 2100 joule per kilogram per degree Celsius, and M is 0.2 kilogram. We might notice that we don't use 200 gram in the substitution of value, because to substitute the value into the formula, we don't use gram. We use SI unit for the mass, which is 0.2 kilogram. So we substitute all the value, and we will get the answer. The total heat energy being absorbed throughout the whole process of ice melting is 93,680 joule. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru dan pelajar SDP Zon Utara, telah saya
selesaikan obligasi saya sebagai pembentang di Kolokium Perdana Guru Muda SGSBP Zon Utara pada hari ini. Sebelum saya menamatkan bicara saya, terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada guru muda saudari Anis Sofiah binti Zulkarnain di atas pembentangan sebentar tadi. Macam mana pembentangan? Dua pembentangan kita dah lalui, kedua-duanya tajuk hit. Bagaimana tahap anda adakah hit anda sudah naik ataupun dah kurang? Okey. Kalau anda rasa bagus, komen 2. Tadi komen 1 banyak kan? Kita tengok komen 2. Banyak mana pula dapat? Okey. Kita teruskan acara kita petang ini dengan menjemput Guru Muda Diamond Saudara Muhammad Faris Afiq bin Asri dari Sekolah Tunku Abdul Rahman. Dipersilakan. Minta Saudara Afiq onkan mic. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the moderators for today's. And my name is Muhammad Faris Afiq bin Asri. Today I will present to you about hate section C. Before that, I would like to wish good afternoon to discutants, principal, teachers and fellow friends. I, Muhammad Faris Afiq bin Asri from Sekolah Tunku Abdul Rahman, on behalf of my batch, would like to extend our deepest gratitude to every participating school in making this event a meaningful association. It's humbled me to be here as a part of the big collaboration activities. So today I will present to you HIT section C that we learned in the form 4. So without wasting any time, we go to the question first. So the question 3 is, what is the meaning of hate? So by hook or by crook, there are no other techniques to us to answer this question, but we can only remember what is the meaning of hate. So the answer for the what is the meaning of hate is form of energy. That's the only way that we can answer is we remember what is hate. So that is a answer for question 3A. For question 3A2, observe a diagram 4.1 and diagram 4.2. Compare the volume of the tapped air, the pressure existed and the temperature of the tapped air. And then the question asks us to relate the volume of the tapped air to the pressure existed to deduct one physics law and name the physics law. For me, I suggest to my fellow friends at the YouTube or at everywhere you are, so we can construct a table besides the question like this. As you guys can see, we put what the questions want, such as volume, pressure, temperatures, and relate the physics law that we can get from here. So that from that we can know what is the question now. So if the arrows like this, if the arrows go upwards and the pressure goes downwards, we know that the relationship for the pressure and volume is inversely proportional. But if the volume go upward and the pressure go upwards also, and we know that the volume is inversely directly proportional to the pressures. So before we answer the question, we analysis what the diagram say. So like this, I already put P is equal to pressure. So we look at the picture. Pressure from the diagram 4.1 is low. So we jot down at the question, P equal to low. And then we look at the diagram from 1 also. V here. The V is high because as we know that very obviously that V here is very, very high. So we look at the temperature diagram 4.1 and diagram 4.2. Actually, the temperature of the thermometer is the same as the diagram 4.1 and diagram 4.2. And then we look at the diagram 4.2. The pressure that's been existed at the diagram 4.2 is high berbanding daripada pressure 4.1. But the volume akan berbeza dekat sini sebab volume in diagram 4.2 is low. So how we can answer this question? Relate to our table just now, we know that the volume is high. And for diagram 4.1, volume is high, pressure is low. So we can make a comparison from diagram 4.1 and diagram 4.2 from this table. We know that the volume of 4.1 is higher than the volume 4.2. So our first point is volume of tapped air in 4.1 is higher than 4.2.
for the second point is we look at the pressure existed. So we know that the pressure in 4.1 is lower than the pressure in 4.2. So you guys can say pressure existed in diagram 4.1 is lower than 4.2. So that, but by me, we just use positive answer. We can use higher. So it will be easier for us to make a relate. So the best answer for this point is pressure existed in diagram 4.2 is higher than 4.1. We make a positive answer in this question. So we look at the temperature. Sebab kat soalan tadi dia ada suruh kita comparekan temperature dengan diagram 4.1 dengan diagram 4.2. As we know that the diagram 4.1 and diagram 4.2 has the same temperature. So the third point we can get is the temperature of both diagram are same. As you guys can see, the 3 point first we can get free because if we analysis, kalau kita analisis betul-betul diagram, kita akan dapat jawapan yang betul-betul. Tengok dekat sini, memang obviously the picture of the diagram 4.1 and diagram 4.2 shows the answers. So how can we relate the question to the pressure and the volume of the trapped air? As you guys can see, you guys can just look at the table that you guys make just now, and you see when the volume high, the pressure will decrease. But when the volume decrease, the pressure will increase. So the relate antara pressure dengan existed and volume of trapped air is the higher the pressure existed, the lower the trapped air. So the question asks us to name the physics law. We know kita ada 3 physics law kat sini, iaitu Gay-Lussac's law, Charles law dan Boyle's law. Cara saya nak ingat tiga-tiga ni adalah kita ambil yang paling simple, di mana temperature. Dekat sini dua yang ada temperature, iaitu Charles law dengan Gay-Lussac's law. Kalau tengok dekat Boyle's law, dia menggunakan PV, di mana what is the meaning of Boyle's law? Boyle's law say that the pressure is inversely proportional to the volume, but the others is use temperature. So dekat soalan ni kita tahu temperature kita same. Satu-satunya yang ada dekat dalam law ni adalah Boyle's law, di mana pressure is remains temperature is remain constant. So the physics law that we use in this question is Boyle's laws. So we move to the next question. The next question say that question B, explain why the size of the air bubble at the base of the lake increase as they move towards the surface. So as you guys can see in the pictures, this is the base of the lakes and this is the surface of the lakes. So I will show to you how the size of the bubble increase if we move towards the surface area. Slowly I will show to you. This is the first bubble. The first bubble is really small, and then if the bubble goes upward, it will increase its volume. And then dia akan terus sampai dekat surface area, bubble tu akan jadi betul-betul besar. Sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena imagine dulu. Lepas kita dah imagine, kita garis keyword di mana soalan ni nak explain why the size of the bubble. So if you know that size equal to volume. So in this question, we have to relate volume in this question. And others is, we can know that if you know that if we lens this here, pressure in liquid, which is pressure is directly proportional to the depth. So when the depth increase, the pressure also increase. So the answer for this question, first point is pressure at P. As you guys can see here, P, the pressure at P, the pressure at P is directly proportional to the depth. So pressure at P is here. When the pressure is here, we know that the depth is very deeper, is here. So the pressure will increase. So the second point is at the base of the lakes, the pressure is high. And bila pressure kita high, the volume of the size of bubble is small. As we know that Boyle's law say that pressure is inversely proportional to the volume. When the pressure high, the volume will decrease. So the third point is we use that the volume of the size of the bubble is small. So the fourth point, we see that the bubble move towards the surface. What happened when the bubble move towards the surface? We know that the lower the deepest, the lower the pressure has been used. So we as the bubble moves towards the surface, the pressure will decrease. When we relate again to the Boyle's law says that pressure is inversely proportional to the volume. What will happen if the pressure decrease? The volume will increase. So the fifth point untuk jawapan ni adalah the volume of the size
of the bubble increase. So the last point is pressure P inversely proportional to the volume. So seperti yang kita belajar tahun ni, pressure akan dikaitkan dengan depth. Dekat sini kita tak ada temperature sebab temperature dekat laut akan sama. So kita tak akan pakai Gay-Luzet law dengan Charles law. Kita dah automatic tolak Charles law tu. Yang akan nak ditinggal adalah pressure dengan volume. So pressure dengan volume ni hanya terlibat untuk Boyle's law. So we know that Boyle's law dia akan tertarik dengan pressure and volume. Dekat sini kita kena tahu pressure yang mana lagi high dengan mana lagi low. So kalau kita dah belajar tahun ni, pressure yang dekat bawah sebab depth lagi bawah akan lagi tinggi berbanding dengan pressure dekat surface area yang di mana dia punya depth adalah betul-betul sikit. So dia punya depth decrease, the pressure also increase. So we move to the next question. Question C. Diagram 4.3 show a model of house in Malaysia. Using appropriate physics concept, explain the use of the suitable material designed to improve the ventilation of the house and to ensure the temperature inside the house is not high. Your answer should include the following aspect. So we go through the following aspect first. First point is the answer as to the number of the windows and then the size of the windows. For the third point is the specific heat capacity of the material for the wall. And the next point is the type of material for the roof. And lastly, the additional feature that can cool the house. Before we answer the question, we look carefully at the question. But kat soalan ni kadang-kadang ada soalan yang dia dah bagi point yang kita tak boleh pakai. Sebagai contoh, design to improve the ventilation of house. This point we cannot use to make a reason to the following aspect here because they are already say in the question. And the next point is to ensure the temperature inside the house is not high. So kita tak boleh pakai dua point ni. Di mana kalau kita pakai dua point ni, kemungkinan jawapan kita takkan diterima sebab soalan dah cakap. Itu benda yang kita kena highlightkan dekat situ. Kita perhatikan soalan betul-betul. We look carefully to the question. What is the point that we cannot use? In this question, we cannot use improve the ventilation of the house and to ensure the temperature inside the house is not high. So at the fifth point, the question asks us to additional features that can cool the house. So average house in Malaysia has installed exhaust fan. So this is the type of exhaust fan we use. So as you can see, this kitchen exhaust fans and this is ceiling exhaust fans. And the lastly is the roof ventilator. For the roof ventilator is not suitable for this question because the roof ventilator usually used in a factory. So, but if the question asks us to design to improve the ventilation of the factory, so the point yang kelima kita akan boleh guna install roof ventilation. So, untuk jawapan yang ini, kita pergi satu-satu. So, the question asks us how many windows that we need. So, we have to put most windows. Why we have to most windows? So, more cool air can enter. That's the reason for the most windows. So the next point is the question asks us the size of the windows. So we need a big size of windows. Why we need a big size of windows? So more heat can escape from the house. So the next question is the specific heat capacity of the wall. We know that this house is kita nak rumah kita tak nak cepat panas. So we use high specific heat capacity of the wall. Sebab kalau kita tengok yang tadi untuk section A dengan section B, dia kata the higher the specific heat capacity, the lower the temperature rise. So kita menggunakan high specific heat capacity of the wall so that the house will not easily heated. And then the next point is what type of roof that you want to use. So we use high specific heat capacity of the roof. Why we use high specific capacity of the roof? As we relate to the high specific capacity, we know that the higher the high specific capacity, the lower the temperature rise. So we can use the same point as the high specific capacity of wall, that's not easily heated, or we can use temperature rise slowly. In this type of question, we can use ataupun kita boleh guna point yang sama di mana untuk satu point. Contoh, not easily heated. We can use maximum 3 times in this question. So, if you want to use most windows, lepas tu kita nak letak not easily heated pun boleh. Asalkan satu point tu tak melebihi 3 kali dalam satu soalan. So,
The question asks us to additional features that can cool the house. So we know that exhaust fan is the most suitable to in the house to cooling the house. So we install exhaust fan. Why we install exhaust fans? To remove the hot air. Ini adalah fakta yang menarik tentang kenapa exhaust fan diletakkan kat bahagian atas. Dia tak pernah nampak lagi exhaust fan. Dia tak tiba-tiba exhaust fan dekat bahagian, tak tengok dapur, bawah dapur tu ada exhaust fan. Tak pernah nampak lagi. Kita yang akan ada exhaust fan adalah dekat bahagian atas. This is because the hot air particle is less than the cool air particle. So, bila the punya hot air particle is less than the cool air particle, the hot air particle will rise upward to the dekat bahagian atas rumah. So kita punya udara akan terbahagi kepada dua, di mana dekat bahagian atas selalunya adanya hot air particle, dekat bahagian bawah selalunya ada udara yang sejuk. So bila contohlah kita dekat dom selalunya kalau kita pijak lantai sentiasa sejuk, betul tak? Sebab cool air particle sentiasa ada dekat bawah. So when we install the exhaust fan dekat atas rumah, so that the hot air can be removed easily. So lastly, for this question, I forget to tell you that for these questions, for this type of questions, if you want to relate the volume on the pressure, we have two type of relate, which is the higher the pressure existed, the lower the volume of the air. Or we can use the pressure is inversely proportional to the volume of the air. When we can use this type of answers, when the question give us graph. So bila kita dapat graph, kita automatic ingat dalam kepala kita akan pakai the directly proportional ataupun inversely proportional. Tetapi bila dia bagi diagram, kita ingat kita tak boleh pakai yang tu sebab tak sesuai. So kita akan pakai the higher the pressure, the lower the volume of the detected air. So that's all for me. Before I end my presentation, let me once thanks again everyone in making the collaborative program a successful one. I hope that everyone has benefit this program by any chance, and I hope that all from 5 students can score in their physics paper. That's all from me. Thank you again. Terima kasih kepada Guru Muda Saudara Muhammad Faris Afiq bin Asri di atas pembentangan sebentar tadi. Macam mana semua murid-murid di rumah ya, di YouTube sekalian? Macam mana? Adakah anda rasa topik kita hari ni agak berat? Bagi saya simple lagi ya. Okey. Kalau rasa pembentangan ini yang bagus, komen 3. Okey. Kita teruskan acara kita petang ini dengan menjemput Guru Muda Gold Saudara Muhammad Amirul Aiman bin Nasrul dari Sekolah Menengah Sains Pokok Sena. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Nama saya Muhammad Amirul Aiman bin Nasrul dari Sekolah Menengah Sains Pokok Sena ataupun lebih dikenali sebagai SAINA. Jadi hari ini saya akan membentangkan kepada anda bab 3 bagi silibus tingkatan 5 iaitu elektrik. Tanpa membuang masa, mari kita tengok kepada soalan yang pertama. Jadi seperti mana yang anda dapat lihat, soalan pertama ini mempunyai rajah. Jadi suka saya katakan kepada anda, jika soalan mempunyai rajah, perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah analisis dahulu rajah. Jadi mari bersama-sama dengan saya, kita lihat apa sebenarnya yang dinyatakan di dalam rajah ini. Rajah 8.1 menunjukkan satu ceret elektrik berlabel 240 volt 1 kilowatt. Elemen pemanas telah dimasukkan ke dalam bekas logam tersebut. Jadi apa yang kita boleh faham, diberikan kepada kita sebuah ceret elektrik yang mana ia diperbuat daripada logam dan mempunyai elemen pemanas. Baik, sekarang kita dah faham apa yang dinyatakan di dalam rajah, baru kita tengok soalan yang pertama. Soalan A, apakah yang dimaksudkan dengan 240 volt 1 kilowatt? Sebenarnya 240 volt 1 kilowatt ini adalah label yang terdapat pada ceret elektrik tersebut di mana ia menyatakan voltan dan kuasa elektrik yang diperlukan oleh ceret elektrik ini untuk ia berfungsi. Jadi jawapan untuk
Soalan A adalah apabila beza keupayaan dibekalkan 240 volt, tenaga yang dihasilkan dalam 1 saat ialah 1000 joule. Apa maksud dia? Maksud dia, ceret elektrik ini akan menggunakan 1000 joule tenaga dalam masa 1 saat apabila dibekalkan dengan voltan sebanyak 240 volt. Dan apabila anda jawab betul, anda akan dapat 1 markah. Soalan seterusnya, soalan B. Hitungkan arus yang mengalir melalui ceret tersebut. Jadi apabila kita baca soalan, kita kena tahu definisi arus. Apa itu arus? Arus ialah kadar pengaliran cas dalam suatu konduktor. Jadi formula yang kita gunakan untuk mencari arus adalah I sama dengan P per V. Sebenarnya nilai P dan nilai V telah dinyatakan di dalam rajah kita tadi. Apa yang kita perlu buat hanya ganti masuk sahaja ke dalam formula dan anda akan mendapat jawapan 4.17 ampere. Seperti mana yang anda boleh lihat, soalan ini berikan kepada kita 2 markah. 1 markah anda akan dapat apabila jalan kira anda betul. Dan 1 markah lagi anda akan dapat apabila jawapan dan unit yang betul. Jadi katakanlah sekiranya anda menjawab I sama dengan 4.17 tanpa menulis unit, jawapan anda akan menjadi salah. Jadi tolong berhati-hati daripada melakukan kesalahan kecil yang boleh memotong markah kita. Sedangkan kita jawab, jawapannya betul. Jadi itu untuk B. Saya teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan C. Hitungkan jumlah haba yang akan dihasilkan oleh elemen pemanas dalam masa 5 minit. Sekarang kita nak cari jumlah haba. Sebenarnya dah ada jumlah haba yang diberikan. Cuma diberikan kepada kita adalah masa. Formula yang kita akan gunakan adalah Q sama dengan PT, di mana P sama dengan 1000 kW dan T sama dengan 5 minit. Student kena ingat, untuk kita ganti masuk nilai masa dalam formula, dia perlu dalam saat. Perkara pertama yang pelajar perlu buat untuk selesaikan soalan ini, tukarkan dahulu unit minit kepada unit saat dan anda masukkan sahaja nilai-nilai tersebut ke dalam formula kita dan anda akan mendapat jawapan sebanyak Q sama dengan 300,000 joule. Soalan ini sama seperti soalan B, diberikan kepada kita 2 markah. 1 markah apabila jalan kira anda betul, 1 lagi markah apabila jawapan anda betul. Seterusnya, soalan D. Pengilang bagi ceret elektrik tersebut bercadang menghasilkan 1 ceret yang baru yang mana ia dapat mendidihkan air dengan lebih cepat. Jadi diberikan kepada kita jadual 8.1 yang mana ia menunjukkan kepada kita ciri-ciri elemen pemanas yang berlainan. Jadi mari bersama-sama dengan saya kita lihat apakah bahan untuk membentuk elemen pemanas. Dicadangkan kepada kita 3 bahan. Yang pertama kuprum, yang kedua besi dan yang ketiga nikrom. Okey, tak apa. Kita tengok pula bentuk untuk elemen pemanas. Dicadangkan kepada kita 2 bentuk untuk kita buat ceret elektrik tersebut. Yang pertama, lilitan wayar di dalam bekas logam dan yang kedua, wayar lurus di dalam bekas logam. Mari kita teruskan kepada soalan. Berdasarkan jadual 8.1, soalan yang pertama. Manakah satu bahan yang paling sesuai untuk membentuk elemen pemanas? Jadi kita sekarang nak bentuk elemen pemanas. Bahan yang kita perlu pilih adalah bahan yang mesti memang akan konduktor elektrik. Bahan yang kita pilih adalah bahan yang mengkonduksikan elektrik dan yang kedua mempunyai takat lebur yang tinggi. Jadi bahan yang paling sesuai di antara ketiga-tiga cadangan bahan tadi adalah nikrom. Jika anda menjawab nikrom, 1 markah adalah milik anda. Soalan kedua, beri 1 sebab bagi jawapan anda di 8D1. Sebab apa kita pilih nikrom berbanding dengan besi dan kuprum? Hal ini kerana nikrom mempunyai rintangan yang lebih tinggi. Fokus kita nak tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba dan tenaga haba yang maksima. Untuk apa? Tujuan kita tadi, nak buat ceret tadi. Kita nak didihkan air dalam masa yang singkat. Jadi semakin tinggi rintangan, semakin tinggi haba yang akan dihasilkan. Macam tu. Seterusnya, soalan yang ketiga. Manakah satu bentuk yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai elemen pemanas? Soalan 1 dan 2 tadi kita bincangkan bahan dan kita semua bersetuju bahan yang kita gunakan adalah nikrom. Dan sekarang kita dah ada wayar nikrom. Macam mana pula kita nak susun bentuk dia? Diberikan kita 2 cadangan.
Yang pertama adalah lilitan wayar dan kedua kita susun secara selari saja. Jadi yang paling sesuai semestinya lilitan wayar di dalam bekas logam. 1 markah. Dan soalan yang keempat, beri satu sebab bagi jawapan anda di 8D3. Soalan ni tanya sebab apa kita perlu pilih lilitan daripada wayar lurus. Ini kerana panjang wayar akan menjadi lebih besar dan tenaga haba akan menjadi lebih banyaklah. Okey, jadi ini merupakan soalan terakhir saya dalam pembentangan ini. Jadi ingin saya kongsikan kepada anda tips untuk kita skor soalan struktur bagi paper fizik. Yang pertama, para pelajar tolong analisis rajah. Rajah ni dia boleh datang dalam banyak bentuk, antaranya dalam bentuk jadual, antaranya dalam bentuk bantuan bahan grafik, dalam bentuk graf. Jadi tolong analisis dahulu rajah anda sebelum kita lihat kepada soalan bagi ia akan menerbitkan kepada kita idea. Soalan ini akan berkaitan dengan apa. Jadi kalau ada rajah, tolong tengok dahulu rajah anda. Yang kedua, tolong baca soalan dengan teliti untuk kita tahu apakah yang ditanyakan kepada kita. Dan yang terakhir adalah tengok markah. Contohnya macam soalan 2 markah, anda kena ada strategi. Macam mana kita nak dapat 2 markah tersebut dan tolong elakkan careless. Seperti mana anda tidak tulis units atau tinggal perpuluhan kerana itu amat merugikan kita. Jadi akhir kata, terima kasih. Setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Tuan Moderator. Ya, terima kasih kepada Guru Muda Saudara Muhammad Amirul Aiman ya di atas pembentangan tadi. Saudara Amirul ni daripada Saina dan Saina ni adalah bekas sekolah saya. Saya graduate daripada Saina tahun 2005. Masa tu tak ada COVID lagi. Okey, macam mana pembentangan Saudara Amirul kita? Best ke tak best? Kalau best, kongsikan komen dengan type 4. Okey. Cuba komen 4 ni, kita nak tengok banyak komen 4. Adakah Saudara Amirul ni nama samaran di sekolah Meon? Sebab kita ada komen. Saya perasan tadi kalau nama dia fans Meon HD. Ya itu, fans Meon HD. Okey, tak apa. Beliau merupakan ketua badan. Wow, ini satu jawatan yang memang highly respected lah. Maas kan. Okey, kita teruskan acara kita petang ini dengan menjemput Guru Muda Platinum Saudara Muhammad Ani Aiman bin Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Sains Tun Syekh Shahabuddin. Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, lepas ni sekarang ni saya akan teruskan usaha Saudara Amirul untuk menerangkan lagi bab elektrik. Okey, kepada Form 4 yang melihat sekarang ni, awak jangan risau, kita go through sama-sama soalan ni, okey? So sekarang ni saya Muhammad Ani Aiman bin Abdul Rahman daripada Sekolah Tun Syekh Shahabuddin. Okey, we go to the first question. Okey, for question 1A, okey. Dekat sini dia bagi tahu raja 1 menunjukkan 1 litar yang mengandungi 2 sel kering, okey, 1 rod logam dan 1 emitter. Okey, dekat sinilah dia punya ni adalah litar bersiri. Okey, jadi dekat sini disuruh kata nyatakan kuantiti fizik yang diukur oleh emitter. Okey, senang saja kalau kita tengok emitter ni, kalau dia kata emitter, maksudnya dia nak arus. Okey, emitter arus ampere. Okey, jadi of course exactly jawapan dia current ataupun arus. Okey, selain itu kita ada lagi peralatan selain daripada voltmeter dengan galvanometer. Okey, voltmeter to measure the voltage while the galvanometer to detect the presence of electrical current. Okey, senang saja. Kita terus kepada soalan seterusnya, 1B1 dan 1B2. Okey, sebelum tu saya nak awak semua tarik nafas dahulu supaya kita lebih bertenaga. Okey, so dekat sini dia kata pula, okey, kita tengok 1 rod logam lain yang serupa disambung secara selari. Okey, ingat selari pada XY. Setiap rod logam bernilai 2 ohm. Maksudnya dekat sini ditambah 1 logam, lagi tambah 1 rod logam yang masing-masing dia adalah nilai 2 ohm. Okey, so kita tengok dia punya gambar rajah yang diberi sebelum ni. Okey, ini gambar rajah sebelum. Lepas tu kita nak imagine kan dia tambah lagi 1 rod logam, jadi kita tambah lagi 1. Macam ni. Okey, so maksudnya ini adalah XY. Lepas tu dia tambah lagi 1 rod logam. Jadi masing-masing ada 2 ohm.
Okey, jadi kata kat sini hitung rintangan berkesan. Dekat sini awak boleh refer to the page 103. Dekat sini kata kalau rintangan berkesan 1/R. Kalau litar bersiri pula dia hanya R saja. So kita just substitute sajalah. Ini adalah basic calculation. Kita dapat 1 ohm. Okey, kita tengok tadi. Okey, tengok. Tadi sebelum tadi soalan pertama tadi dia bagi tahu satu rod saja kan. Jadi satu rod tu ada 2 ohm. Adapun rintangan dia ada 2. Sekarang ni bila dia tambah lagi 1 dalam litar selari dia jadi 1 ohm pula. Nilai 1 ohm. Maksudnya dekat sini dia punya rintangan dia berkurang. Okey, rintangan dia berkurang. Okey. So pada soalan yang kedua pula dia kata jelaskan apa berlaku kepada bacaan emitter. Dia bagi 2 markah dekat sini. So maksud kalau 2 markah dia suruh kita expand dulu. Jangan direct to the point. Kita pergi ke basic dahulu baru kita expand direct. Okey. So kita nak pergi dulu emitter ni apa tadi kita cakap dia adalah arus. Okey. So kita nak sekarang ni dia bagi tahu dah rintangan. Jadi dia nak cari hubungan antara rintangan dengan arus sekarang ni. So jom saya ajar awak macam kita nak lebih faham. Okey, jom kita revise Kita ada formula V bersama dengan IR. Okey, sekarang ni sebab kita nak tahu dia punya hubungan antara arus I dengan the resistance R itu. So bila kita nak tahu hubungan dia kan, kita kena pisahkan. Okey, awak boleh tengok sini awak semua boleh tengok kat sini. V bersama dengan IR. IR ni waktu ni dia tengah rapat. Kalau kita nak tahu hubungan mereka, kita kena pisahkan dia kena pisahkan pun boleh ubah ini kepada 2 tempat. Maksudnya kita letak I dekat sebelah ataupun R dekat sebelah. So saya buat macam ni. V per R bersamaan dengan I. Okey, sekarang ni bila mereka dah berpisah, kita boleh cari hubungan. Okey, so kita tahu I over R adalah berkadar terus dengan arus ataupun rintangan ni adalah berkadar songsang dengan arus. Kalau kita tahu berkadar songsang, seorang naik, seorang turun, seorang naik. Kalau berkadar terus dia dua-dua naik dan dua-dua turun. Okey, so dekat sini kita tahu dah. Jadi tadi saya kata rintangan dia berkurang. Bila rintangan berkurang, dia kata emitter kan, jadi arus tu akan menaik. Bila arus naik, bacaan emitter pun akan menaik. So inilah jawapan dia. Okey, arus meningkat apabila rintangan berkesan berkurang 1 markah dan last kali awak just direct to the point, maka bacaan emitter menaik. Okey, itu saja. So saya nak awak sekarang untuk kita mantapkan kita punya kaedah kita menganalisis formula. Okey, itu kita dapat banyak markah kalau kita pandai teks tu. Question C1 pula, dia kata rajah 2 menunjukkan 3 mentol yang serupa. Maksudnya dekat sini mentol ni masing-masing ada 6 volt dengan 20 watt. So kita bawa ke tepi dahulu. Okey, kita tengok Okey, so dekat sini yang pertama ni dia suruh kita hitung rintangan 1 mentol. Rintangan 1 mentol. Maksudnya dekat sini dia dah bagi dah nilai P. Dia dah bagi dah nilai V, voltan. So kita boleh relatekan dengan formula yang berkaitan ni. P bersama dengan IV. Okey, tapi sekarang ni dia suruh hitung rintangan. Maksudnya dia kena cari satu formula lagi yang berkaitan dengan rintangan, iaitu kita boleh relatekan dengan V bersama dengan IR. Okey. So kita hitung macam, so kita cari dulu dia punya formula yang pertama ni, kita akan dapat I. Okey. I iaitu dia punya arus. So bila dapat arus ni, kita dah pergi dah kepada question yang dia punya formula yang kedua, kita boleh substitute ataupun gantikan. Okay, so masing-masing kita dapat 6 over 3.33 and the answer should be 1.8 ohm. Okay, ini untuk first method tau. Maksudnya dekat sini, bukan method ni je yang boleh awak semua buat. Ada lagi method lain. Okay, method yang lain pula macam mana? Kita nak gabungkan. Okay, method yang lain pula kita nak gabungkan. Kita nak bina satu formula. Yang formula tu dia ada nilai P, nilai V yang dia dah bagi tu dan dalam formula tu juga ada nilai rintangan. So maksudnya tiga-tiga ni kita boleh substitute terus. Macam mana kita nak buat? Jom tengok. Okay, so dekat sini nilai yang pertama ni awak tengok Okay, formula yang pertama ni P bersama dengan IV. Dengan second ni V bersama dengan IR. Dalam konteks soalan ni, dia punya nilai voltan ni kita boleh ignore. Nilai I dia boleh ignore sebab dia tak bagi. Macam tu. So kita substitute kan, kita jadi I ni kepada pembeli ubah utama bersama dengan P over V. Jadi bila kita dapat nilai I ni, kita boleh substitute kepada dia punya second equation. So kita dapat V is equal to P over V time R. Maksudnya dekat sini kita dah ada wujudkan satu formula yang dalam dia ada nilai V, nilai voltan dengan nilai voltan, nilai power dengan nilai resistance. So kita boleh substitutekan terus, V akan dapat juga nilai dia 1.8 ohm. Okey, macam tu je. Kalau awak tak ingat, kalau awak hanya ingat
nilai awak hanya ingat formula basic saja, so awak boleh gabungkan guna kaedah ini. Okay. So teruskan lagi, dia kata okay. So soalan yang kedua pula, dia suruh cari jumlah rintangan dalam litar tersebut. Jadi kita cari dah satu mental tadi, masing-masing ada 1.8 ohm. So kita teruskan saja. Dia punya tadi kita refer balik soalan yang macam awal tadi. So kita masih substitute saja 1.8 tambah 1/1.8, kita dapat 1.6 ohm. Okay, ataupun okay, ni saya nak bagi trik sikit Kalau soalan objektif, kalau awak guna method ini untuk soalan objektif, confirm senang dan tak waste your time. Okay, so dekat sini, yang ni kalau special case special case. Maksudnya kat sini, kalau dalam circuit tu awak ada litar selari, okay, litar selari dan dia punya nilai perintang dia sama. Okay, nilai perintang yang sama, awak boleh guna formula ni terus. Lebih senang kan, lebih jimat. So R bersama dengan 1.8 bahagi 3. Kenapa bahagi 3? Laluan selari dia ada 3. So yang ni kalau in case litar selari dengan nilai rintangan yang sama. Okay, dapat? Dapat, okay. So question 1 C3. Okay, ni last question untuk C. Dia kata jumlah tenaga elektrik yang digunakan oleh mentor-mentor tersebut dalam 3 minit. So dekat sini dia hanya uji kita punya ingat ke tak dia punya formula ataupun dia punya konsep. Dekat sini digunakan konsep kuasa elektrik. Okay, kuasa elektrik kat sini bersama dengan the electrical use divide by time taken. Dan tadi Guru Muda Cemerlang yang lain pun dia bagi tahu kalau dia bagi nilai T, maksud dia SI unit dia mesti dalam second. So we should convert the 3 minutes into the second. Okay. Masuk saja kita dapat 10,800 joule ataupun we got 10.8 kilojoule. Kenapa kita kena dalam dengan 3 dekat sini? Sebab mentor dia ada 3. So dia minta jumlah, kita bagi jumlah terus. So dekat sini awak dapat satu markah. Okay. So kita pergi ke question 1D. Question 1D selalunya soalan penyelesaian masalah kan, decision making. So dekat sini ramai pelajar rasa takut kan. Ramai pelajar takut, dia rasa macam mesti dia uji tentang pengetahuan am kita. Tapi sebenarnya nak uji tentang pengetahuan kita terhadap konsep. Kalau awak dah pandai konsep ni, confirm awak akan dapat markah penuh ataupun yang paling at least dia markah setengah pun dah boleh dah kalau awak dapat kenal pasti dia punya konsep ini. Okey, konsep dia adalah kenal pasti kuat-kuasakan awak punya analisis formula. Okey. Kita tengok dulu gambar raja, okey. Dekat gambar raja ni dia cakap raja 3 menunjukkan reka bentuk dan ciri-ciri bagi 4 litar yang berbeza, iaitu kita ada litar J, K, L dan M. So dikata kaji spesifikasi keempat-empat litar itu and explain the suitable of the reka bentuk dan the karakteristik yang sesuai untuk membolehkan alat-alat elektrik berfungsi dengan sekap. Dekat sini ada berfungsi dengan sekap. Okey, beri sebab untuk pilihan anda. So kalau awak tengok kat sini, dia punya the diagram have a lot of information kan. So yang pertama sekali kita buang dulu apa yang tak patut. Bukan buang tapi kita letakkan ke tepi. Okay, so dekat sini apa yang sama dia kita highlight lah. Okay, kita ada switch ini sama, dia punya pengisar dengan setrika dia dekat dalam semua aliran dia semua sama saja. So dekat sini kita dah cam dah apa yang berbeza dekat sini. So sekarang lah kita punya strategi untuk kita start mana dulu. Okay, sekarang ni saya nak start dengan dawai sebab dekat sini dia kata ada dawai tebal ataupun dawai nipis. Okey, jadi yang mana satu konsep yang kita kena faham. Kita kena faham konsep kerintangan dawai. Awak boleh tengok page 109 dekat textbook form 5. Okey, jadi kerintangan dawai ni dia bagi tahu apa? Okey, dia bagi tahu rintangan ni berkadar terus ataupun rintangan ni dia berkadar songsam dengan area of cross sectional of wire ataupun kerata rentas sesuatu wire. Macam tadi dawai nipis, kalau dawai nipis dia punya kerata rentas dia kecil lah kan. Kalau dawai tebal pula dia punya kerata rentas dia besar. Okey, so dekat sini dia kata dia berkadar songsang dengan rintangan. Okey, jadi dalam sesuatu litar ni kita perlu rintangan rendah ke rintangan tinggi. Okey, itu kita kena tahu. Okey, dekat dalam litar kita perlu rintangan rendah. Sebab apa? Okey, jom kita relate balik. Bila rintangan rendah dekat sini, rintangan berkadar terus dengan voltan, isn't it? So bila rintangan berkurang, voltan dia pun berkurang. Okey, kenapa kita nak voltan berkurang? Kita tengok balik. Okey, kita refer balik formula yang lain. Okey, kalau dekat sini dia kata V
bersamaan dengan V, I dan T. Jadi maksud bila V berkurang, E ni pun akan berkurang. Okey, E ni apa? E ni adalah bilangan elektrik yang digunakan. Kan selalunya kita kata kalau kita ada buka banyak switch, jadi bilangan elektrik tinggi. Okey, inilah dia punya kadar dia. Bila V rendah, E pun akan jadi rendah. So, dia punya ciri-ciri pertama ni, kita nak dawai yang tebal ke dawai nipis? Kita nak dawai yang tebal kerana mempunyai rintangan yang rendah. Kita cakap itu pun dah cukup sebab dia nak satu markah saja kan. Okey, seterusnya kita nak tengok dia punya bekalan kuasa ataupun power supply dia. Macam tu. So kita nak tengok yang mana satu bekalan kuasa yang sesuai dekat sini. Jadi kita tengok dia punya peralatan elektrik dia dekat sini masing-masing dia perlukan 240 volt. Jadi kita perlu bekalan kuasa 240 volt ataupun 200. Okey, contoh kita ambil 200 volt untuk kita nak gerakkan appliance yang 240 volt. Dia akan berfungsi. Okey, dia akan berfungsi tapi bukan dalam kadar yang maksimum. Okey, kalau 240 volt dia akan berfungsi dalam kadar yang maksimum. Sebab itulah kita nak pilih 240 volt. Okey, jadi jawapan kita boleh tulis kat sini. Voltan bersamaan dengan 240 volt kerana voltan bekalan kuasa sama dengan spesifikasi alat-alat elektrik ataupun awak boleh tulis kat sini adalah alat elektrik dapat berfungsi dengan voltan yang secukupnya. Okey, so kita pergi ke ciri yang seterusnya iaitu dia punya fuse. Okey, apa fungsi fuse ni? Okey, fuse ni adalah untuk dia nak memutuskan litar. Okey, kalau dalam litar tu dia ada banyak sangat arus, jadi fuse ni lah berfungsi untuk memutuskan litar supaya dia punya wiring tu dapat diselamatkan ataupun dia tidak berlaku apa-apa benda yang tidak diinginkan macam kebakaran, rencana elektrik. Okey, jadi fuse ni dia berfungsi sebagai itu. Jadi dekat sini kita kena cari apa? Kita kena cari dia punya arus. Okey, kita kena cari dia punya arus. Okey, dekat sini litar ni yang mana satu yang menggunakan elektrik. Semestinya exactly dia punya blender dengan dia punya iron. So kita cari dia punya arus, jumlah arus bagi blender dengan iron. Okey, so kita dapat dekat sini jumlah arus yang mengalir adalah 4200 watt. Kenapa 4200 watt? Kita tambah je lah dekat sini. 2000 kilowatt kita tambah dengan 2.2 kilowatt. So we got 4200 watt divided by 240 volt, we got 70.5 ampere. Jadi kita dapat dah nilai arus dia. Jadi fuse ni mestilah lebih sedikit much be higher than dia punya nilai arus. Okay, so kita pilih 20 ampere. Okay, so kita tulis fuse mestilah lebih tinggi sedikit daripada arus yang mengalir which is 17.5A. Itu pun kita dah cukup, dah dapat 3 markah, tambah 3 markah kita dapat 6 markah dah sekarang. Jadi last kali kita boleh tahu yang adalah sama ada bersiri dengan selari. Yang ni kan, saya rasa kita semua dah belajar waktu sekolah rendah kan. Okey, sama ada bersiri dengan selari. Yang kita tahu punya, yang selalu kita ingat kalau selari, kalau seorang tak function, seorang lagi boleh function. Okey, kalau bersiri pula, kalau blender ni tak function, dia punya iron pun tidak berfunction. Maksudnya kalau blender ni tak berfungsi, dia dapat memutuskan arus dalam litar untuk bersiri. Okey, jadi yang mana satu yang baik? Okey, semestinya adalah selari sebab kalau seorang tak function, seorang lagi boleh function. Itulah, okey. So kita tulis je dekat sini selari, berlitar selari kerana jika satu peralatan tidak berfungsi, peralatan lain masih boleh berfungsi. So kita nak pilih yang mana kawan-kawan? Kita pilihlah, kita tengok dahulu, kita pilih circuit K ataupun litar K kerana dia ada fuse 20A. Dia ada dawai yang tebal. Dia punya kuasa dia ada 240 volt. Then dia punya litar selari. So kita tulislah dekat situ. Jangan lupa, jangan lupa untuk dapatkan markah yang percuma iaitu kita tulis sebalik karakteristik dia sebab kenapa kita pilih litar K. Okey, maaf dia ada sedikit typo dekat situ. So sebelum saya mengakhirkan saya punya presentation, saya nak awak semua untuk kita kuasakan kita punya kaedah kita menganalisis formula sebab dalam Guru Muda ni saya find out yang kalau kita kenal pasti kita analyze kalau kita kuatkan kita punya kaedah menganalisis formula, kita senang buat macam-macam, kita senang dapat jawab. Kalau formula kita boleh tahu dia punya graf macam mana, kita tahu adakah dia berkadar songsang ke macam mana, kita tahu dia berkadar terus ke ataupun kita boleh takrifkan dia punya maksud. Saya rasa kalau awak kuasakan itu, okey, confirm kita boleh dapat fizik A+. Okey.
Saya harap semua boleh teruskan usaha untuk dapat A+ Fizik dan we love Fizik. Thank you so much. Ya, thank you. Terima kasih kepada Guru Muda Saudara Muhammad Anik Aiman bin Abdul Rahman di atas pembentangan tadi ya. Oh, banyak juga komen kat sini kalau kita baca ada yang fans dia juga. Rupanya Anik pun ada fans. Oh, bab ini yang paling pening. Jangan pening-pening. InsyaAllah ada masa lagi sebelum SPM. Yang mana kita akan ada SPM insyaAllah tahun depan. Boleh kita boleh kuasai, banyakkan latihan, permudahkan apa yang kita biasakan diri kita dengan topik-topik yang seperti ni, banyakkan soalan, insya-Allah boleh jawab. Tak pening tajuk ni. Terima kasih kepada Muhammad Anik Aiman yang mana dia pun mantap Anik. Memang mantap pembentangan tadi. Nice presentation. Syuhaida Yusof ada komen daripada Syuhaida Yusof. Munirah Mahazer. Ni rasanya Munirah Mahazer ni cikgu kan? Rasanya cikgu rasanya. Dubu pun ada, dubu gua ni. Okey. Baiklah, kita teruskan acara kita petang ini dengan menjemput Guru Muda Diamond Saudara Muhammad Irfan Daniel bin Muhammad Faisal dari Malay College Kuala Kangsar. Dipersilakan. Okay. Thank you to the moderator. My name is Muhammad Irfan Daniel bin Muhammad Faisal. I am representing the Malay College Kuala Kangsar to explain several questions regarding the topic electricity. Before that, I forgot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good evening to headmasters, teachers, students, and every viewers watching at home. Don't worry, I know I am presenting last, so I will make my presentation short and simple. Let's not waste any more time, and let's get straight into the first question. Okay. Diagram 3.1 and 3.2 shows two circuits with battery P and battery Q, which are used to determine the EMF, which is short for electromotive force, and internal resistance of each battery. Table 3.1 and 3.2 shows the readings of the voltmeter and ammeter when the switch in each circuit is off and on. We will get back into the diagrams and tables later on. Let's first answer question A, Roman 1. The question states, what is meant by electromotive force? What this question requires us to do is to give the definition of electromotive force. When giving a definition, it must first be accurate and it must be referring to the textbook, to our textbook. If somehow you try to make your own definition, you will not be given any marks. Okay, so take note about that statement. So according to the textbook, electromotive force is energy transferred by an electrical source to move 1 coulomb of energy in one complete circuit. That is enough to get 1 mark. Okay, moving on to the next question. Based on table 3.1 and table 3.2, compare the electromotive force and the reading of voltmeter and ammeter when the switch is on. State the relationship between the voltage loss with the ammeter's reading and internal resistance. If you examine this question carefully enough, you will notice that this question requires us to give 3 comparisons and 2 relationships. Those comparisons and relationships must be based on the diagrams, tables, and must be referring to the physical quantities stated in this question. The five physical quantities stated in these questions are electromotive force, reading of voltmeter or voltage, reading of ammeter or current, voltage loss, and internal resistance. So let's first calculate those 5 values based on the tables and diagrams. Okay, finding the values are very simple. It is, for example, for EMF, voltage, and current, it is already directly stated in the table. From the table, we can get that the EMF is 15 volt, the voltage is 12 volt, and the current is 2 ampere. To calculate voltage loss, on the other hand, we need to subtract the value of voltage from the value of EMF, and we will get a result of 3 volt. And lastly, to calculate internal resistance, use the formula that we learned in class and substitute the values from the table into the equation, and we will get R equals to 1.5 ohm. Now, do the exact same thing, this exact same routine, but with values from table 3.2.
Again, EMF is 15 volt, voltage is 10 volt, and current is 1.5 ampere. Voltage loss, on the other hand, is 5 volt, and again, the exact same thing. Internal resistance, we will get R equals to 3.33 ohm. Now that we have all the values that we need to answer this question, we can start by making the comparisons and relationships. So the three comparisons are: value of EMF is the same in both tables, and then the reading of voltmeter when switch is on is higher in table 3.1 than in table 3.2. And lastly, the reading of ammeter when switch is on is higher in table 3.1 than in table 3.2. Moving on with the relationships, the higher the voltage loss, the smaller the ammeter reading, and the higher the internal resistance, the higher the voltage loss. These 5 points are enough to get us 5 marks. Okay? It is very simple, and you should have no problem answering this question. Moving on to question B. Batteries with internal resistance connected in series and in parallel, as shown in diagram 3.3, will affect the brightness of the bulbs. Explain why. Firstly, as you should do, you should highlight the keywords. So the first two keywords in this question are series and parallel. What does that mean for us as the students? It means that this question has some kind of a relationship with our knowledge of the different types of circuit. And the last keyword is brightness of the bulbs. When talking about brightness of the bulb, we must refer to the resistance, the voltage, and the current in a circuit. But due to the lack of information given in this diagram, the only values that we can find is internal resistance and EMF. So let's first calculate those values. Before we start calculating, let's assume that a single dry cell has an EMF of 1.5 volt and internal resistance of R. Okay. Now using those values, we can now calculate the EMF and internal resistance of the whole circuit. Calculating EMF and internal resistance of a series circuit is very simple. The only thing that we need to do is to add up all the values in the diagram. So we will get EMF is 3 volt and internal resistance of 2R. Moving on to calculation for the parallel circuit, the exact same thing, but using the formula of a parallel circuit. Now, we must first use the values we calculated before to find the EMF and internal resistance in a single dotted line circle. And the values are EMF equals to 3 volt and internal resistance equals to 2R. Using those values, we can now know that the EMF of the whole circuit is 3 volt and the internal resistance of the whole circuit is R, using the formula 1 over total R equals to 1 over 2R plus 1 over 2R. Okay. Now, using those 4 values that we calculated just now, we can now give our explanation on this question. So our explanation should be, firstly, we say that both circuit has the same EMF value. And then we say that internal resistance in parallel circuit is lower than in the series circuit. Thirdly, current produced in parallel circuit is higher than in the series circuit. Thus, the higher the current flow, the brighter the bulb. This carefully explains why the bulb is brighter in the parallel circuit, thus answering the question. Enough with this question, let's move on to question C. Diagram 3.4 shows an oven that contains heating element, and then Arman uses the oven to bake cakes. By using the concepts in physics, suggest and explain suitable modifications to the heating element to increase the efficiency. Like we did before, highlight the keywords, which are modifications to the heating element to increase the efficiency. Look at the second keyword. When it is already stated in the question that we are modifying the heating element to increase the efficiency of the oven, we can no longer use that statement in our answer. The statement itself is correct, but because we are repeating what the question has already said, we will not be given any marks. Now, look at the first keyword, modifications. It is directly stated that this question is a modification question. So, when dealing with modification question,
make sure you use a table to answer. Make a table with 2 columns, one for characteristics and one for reasoning. Using a table is beneficial to yourself. You don't have to write long paragraphs and you could save time. And lastly, before we start answering, the question asks us to give suggestion to modify a heating element. When talking about a heating element, the heating element must have high resistance and high resistivity so that it can produce more heat energy, thus making the oven before much more efficient. Now, let's answer the question. Like I said, make a table, characteristics, reason, done. Now, first suggestion, use nichrome. Why? Because nichrome has higher resistivity. And then the second characteristic should be smaller cross-sectional area or smaller diameter. It is also the same thing. And our reason should be so that the resistance of the material is higher. Third suggestion, more number of turns of coil of the heating element, so that the heating element will have longer length, which makes it have higher resistance. Fourthly, the heating element must have high melting point, so that it does not melt easily. I don't have to explain about that, it is self-explanatory. And lastly, the heating element must have low rate of rusting, so that it does not rust easily. Also, it is self-explanatory and I don't have to elaborate anymore. And actually, that is my final explanation for my presentation today. Before I end my presentation, I would like to wish every single students out there best of luck with your upcoming exams, especially your SPM examinations. Do your best in your journey towards great future. That is all from me. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Physics A+. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And back to the moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru muda terakhir kita, saudara Muhammad Irfan Daniel bin Muhammad Faisal dari Malay College Kuala Kangsar di atas pembentangan sebentar tadi. Ya, bagaimana kita punya pembentangan tadi? Oh, sempoi, okey, sempoi. Ada fans Irfan ke kat sini? Oh, padu ya. Nazmi Amsyar padu. Okey, bagaimana presentation daripada Muhammad Irfan tadi? Kalau rasa bagus, mantap, padu, komen 6 dalam ruangan komen tu. Tengok berapa banyak support yang Irfan terima daripada fans dia. Okey? Alright. Maka menarik semua presentation tadi, mudah faham daripada Muhammad Khairani. Ya, alhamdulillah, semoga aktiviti kita pada petang ini memberi manfaat sama ada untuk diri kita ataupun siapa-siapa di sekeliling kita. Okey, bagi yang belum komen ataupun like ataupun subscribe channel Sesta TV ini, sub would be very much appreciated. Okey, maka dengan itu berakhirlah program kita dia sampai kat penghujung ni. Juhutaan terima kasih ke atas semua pihak yang terlibat, tak kiralah di peringkat mana pun kita. Semoga program kita ini memberi manfaat pada kita semua. Sebelum saya akhiri program kita pada petang ini, saya ada 3 rangkap pantun untuk anda semua. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Pohon berangan di tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa, tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada kami semua di Sge Fizik.